Okay, there, Sister Mel, you can let them in. Yes, thank you, sir. Okay, everyone, brother, I was telling Brother Rodriguez, Brother Emilio Green's, his wife that passed away many years ago, Sister Margaret, her sister died and passed away, and he's with the family right now. I think he probably forgot tonight is our Zoom meeting night. I believe he got busy with the family because he didn't mention it to me, but he did tell me he was going to be with the family tonight, but I wasn't thinking neither. So anyway, Brother Green will get on or not. You can explain that, Brother Rodriguez. El hermano Smith está hablando que el hermano Emilio Green está en un funeral. Su esposa, que falleció hace varios años, se murió el día de hoy, una hermana de ella, cuñada del hermano Green, y pues va a estar apoyando, atendiendo este funeral y no va a poder acompañarnos hoy en la noche, es lo más probable, porque va a estar ocupado en eso. She was Brother Green's wife. It was her younger sister. She was just 61 years old. She was having a hard time breathing last night. They took her to the hospital and she passed away. Ella era la hermana más chica de su esposa. Tenía solamente 61 años. Anoche estuvo teniendo problemas para respirar. La llevaron al hospital y pues el día de hoy falleció. I might say something about the resurrections. Y el día de hoy voy a hablar algo acerca de las resurrecciones. I have, we have most of the body on the side that most of us all came from was through the Houston, Brother James Souders and Brother Cornelius Mears and Brother Atwell. Those brothers all taught Brother Souders' teaching on the scriptures of a resurrection that took place in Matthew 27:52. Y pues la mayoría de nosotros que venimos de esa rama del hermano Clive Patton, del hermano Mears, del hermano Atwell, del hermano James Souders, pues creemos como enseñaba el hermano Souders con respecto a las resurrecciones. Estoy hablando ahorita de la que viene Mateo 27:52. However, there has been some who, there's been some changes on some men of the resurrection and the just and the unjust. Pero pues algunos han cambiado con respecto a la resurrección de los justos y de los injustos. Also, some of the brethren that have come in that was under Brother Jolly, those brothers did not believe that there was any resurrection of the dead in the New Testament of Matthew 27:52, or no resurrection of anyone that had died until after the 1,000-year millennial reign. Y los hermanos que vienen bajo el hermano Jolly, ellos pues no creen en la resurrección del Nuevo Testamento, sino que creen en la resurrección hasta después de los 1000 años. So there's quite a bit of diversity on this subject now at this time since we've all come together. Y ahora que nos hemos estado uniendo con diferentes ramas del ministerio, pues hay diversidad en la forma como creemos. And then there were
men like Brother Cornelius Mears' father, Brother Revi Mears, Y el papá del hermano Cornelio Mears, el hermano Rama Mears, and Brother what was the brother's name from Seattle, Washington? Victor Brown. y el hermano Victor Brown de Seattle, Washington, Revi Mears, and Brother Ray Liniger. y el hermano Ray Leniger, And even myself, I've changed some on the subject. y aún yo mismo, dice el hermano Smith, he cambiado en este tema, Uh, en esta so we're doctrina. working on that subject. You know, I'm explaining it how I see it, but I also believe that we have to examine all different perspectives or different ways that brethren are looking at it. Y yo voy a explicar como yo lo creo, como yo lo veo, pero también como lo ven otros de los ministros, pues para que tengamos un mejor panorama. Also, I left out the church in Des Moines under Brother Lloyd Goodwin and now Brother Glenn Goodwin. They do not see any resurrection of the dead anywhere in the New Testament or in the restored church, but all resurrection they see after the 1,000 years. Y lo mismo el hermano Lloyd Goodwin y ahora el hermano Glenn Goodwin de Des Moines, Iowa. Ellos pues no creen en que haya una resurrección en el Nuevo Testamento, sino hasta después del milenio. I'm going to explain why I do see that there was a resurrection in after Jesus's resurrection in Matthew 27:52. Y yo voy a explicar cómo es que yo veo que sí hubo una resurrección después de la resurrección de Jesucristo que se habla en Mateo 27:52. Also, I wanted to mention the verse in Isaiah 26. Y también voy a hacer referencia a Isaías 26. In verse, we will read it in verse 19, 20, and 21, and even verse 1 of chapter 27. Isaías 26, 19, 20 y 21 y capítulo 27, versículo 1. Can you read it, Brother Rodriguez? Yes, I'm going to start with verse 19. Isaías Yeah. 26, 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras sí tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. El 21, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. 27:1, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. 27:1. This set of scriptures, to me, definitely is talking about a people that are going to resurrect from the dead. We're trying to figure out when are they going to resurrect. Y aquí estas escrituras están hablando acerca de muertos que van a resucitar. Y aquí lo importante es ver cuándo es cuando ellos van a resucitar.
But he does say, together with my dead body shall they rise. Pero en el versículo 19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, junto con mi cuerpo muerto, ellos resucitarán. En inglés dice así. Then in the first verse of chapter 27, Y en el versículo 1 del capítulo 27, it says, in that day, the Lord with his sore and great strong sword dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte. will punish Leviathan, the piercing serpent, Y va a castigar a Leviatán, serpiente veloz. and then he, at the end of that verse, he said, he will slay the dragon that is in the sea. Y al final del versículo dice, y matará al dragón que está en el mar. He's using the word dragon as the same as Leviathan. Está usando la palabra dragón similar al Leviatán. And he's saying in that day, Y dice, en aquel día. Now, I cannot see that that's talking about during the 1,000 years. Y esto no puedo ver que vaya a ser durante el milenio. Because if I see this punishing the dragon in the New Testament church. Yo sí puedo ver que se castiga al dragón en la iglesia del Nuevo Testamento. That was the New Testament church warring in heaven against the great red dragon of Rome. Porque hubo una guerra en el cielo durante la época del Nuevo Testamento, la iglesia cristiana contra Roma. And then in Revelations, the 19th chapter, Y en Apocalipsis 19, Apocalipsis 19, let me see if I can find the scripture I'm wanting. Just one moment. Okay, in Revelations verse 19 and chapter 19, verse 19 and 20. Read that. Apocalipsis 19, 19 y 20. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Okay, so here, this is talking about in the restored church in the end of the Gentile world. Y aquí está hablando de la iglesia restaurada al final del mundo gentil. And this war is a similar war to Revelations 12, which the New Testament church, Jesus and his ministry warred against the dragon of Rome. Y esta guerra es algo similar a la guerra que se describe en Apocalipsis 12, donde Jesucristo, su ministerio, tuvieron esa guerra contra Roma. But this war here is talking about a similar war in the restored church in the end of the Gentile world. Y aquí en Apocalipsis 19 está hablando de otra guerra al final del mundo gentil. We will be warring against the dragon of our day. Right now, we're not under a dragon power.
Esta guerra va a ser en contra de un sistema de dragón. Ahorita actualmente no estamos bajo el poder de un sistema de dragón. We know in Revelations 13, there's going to be a two-horned beast, that has horns like a lamb that will, let's go there. Let's go to Revelations 13. Vamos a Apocalipsis 13. In verse 11 and 12. Versículos 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Okay, so there's a difference, you see, in the very first verse, in chapter 13, we see that the seven-headed beast with 10 horns came up out of the sea. Read that first verse, brother. En Apocalipsis 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Okay, so you see, he saw a seven-headed beast that rose up out of the sea. The sea here is the world. That's humanity. Aquí ve subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, sube del mar. El mar aquí está representando al mundo, a la humanidad. Now, notice in verse 2 what it says of the different animals that these are the same animals that was in Daniel, the 7th chapter. Read verse 2, brother Hugo. Y el versículo 2 habla de estos animales que se menciona en Daniel 7. Dice Apocalipsis 13:2, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Okay, so here, these are the same animals that Daniel saw in Daniel, the 7th chapter. Y estos son los mismos animales que Daniel vio y describe en Daniel capítulo 7. The leopard was Greece. Cuando habla de leopardo representa a Grecia. The bear was Medo Persia. El oso representa al reino Meda-Persa. And the lion was Babylon. Y el león representa a Babilonia. So he's showing that this beast, which he's talking about Rome, y cuando se refiere a este animal que representa Roma, it evolved. When you look in Daniel, the 7th chapter, it says the 4 winds strove upon the sea and developed these dragon powers. Y en Daniel 7 dice que esos poderes se iban desarrollando, evolucionando de un poder a otro. We might have to, look at a few scriptures, but it won't take but a minute. So let's go back to Daniel 7. Vamos a Daniel capítulo 7. And the first verse. Daniel 7, versículo 1. Yeah, read verse 1 and 2. Daniel 7, 1 y 2. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. El 2.
Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Okay, and so these four winds that we teach, the four winds are civil power, Estos cuatro vientos enseñamos que son el primero, poder civil, then military power, poder militar, and financial power, poder financiero and religious power. y poder religioso. That's what makes a nation. Those, civil, military, financial, and religious powers. That's what makes up a nation. Y esto es lo que forma una nación. El poder civil, poder militar, poder financiero o económico y el poder religioso. And then he shows, we don't have to read it, but he shows in verse 3 that there were four beasts that came up from the sea. Y el versículo 3 que no vamos a leer habla de cuatro bestias grandes que subían del mar. In verse 4, the first one was like a lion. Y la primer bestia en el versículo 4 nos dice que era como león. Verse 5, the second one was like a bear. El versículo 5 dice que la segunda bestia era un oso. The lion is Babylon, the bear is Medo-Persia. Y dijimos que el león es Babilonia, el oso es los medo-persas. Medo-Persia got enough strength to overthrow Babylon and become the next world power. Los medo-persas vencieron a Babilonia y se convirtieron en una potencia mundial. And then in verse 6, the next one was a leopard. That was Greece that overthrew Medo-Persia. Y en el versículo 6 habla del leopardo, que representa Grecia, que venció al reino medo-persa. And in verse 7, Daniel didn't know what to call that beast. He just said it was dreadful and terrible, strong, exceedingly strong. It had great iron teeth. Y en el versículo 7, pues no sabía aquí Daniel cómo describir a esta bestia. Nada más dice que esa cuarta bestia era espantosa y terrible y en gran manera fuerte. So that's what, when we go to Revelations, the 13th chapter, we go Y back cuando there. vamos a Apocalipsis capítulo 13, He's just showing here in the 13th chapter, he saw this seven-headed beast come up out of the sea, and he showed that it was like, some of it was like Greece, a leopard, some of it was like a bear, Medo-Persia, some of it was like Babylon. It had those traits. It developed out of those other dragon powers before it. That was Rome. y sí describe igual que Daniel cómo de león que representa a Babilonia se desarrolló el reino de los medo-persos y luego se desarrolló el reino de los griegos y luego habla de cómo se desarrolló al reino de Roma. And here it's talking about him giving this beast that John saw. That Rome gave this beast his power, his seat, and great authority. Y vemos cómo dice aquí Juan en Apocalipsis, cómo ese poder de Roma le dio su autoridad y su poder a esa bestia. Se lo transfirió. Oh, that is the that's talking about that papal Rome, the papacy. Y a esta autoridad se la transfirió a la Roma papal, la Roma pagana a la Roma papal. Okay. Now, when we go down to the 11th verse in Revelations 13, y cuando leemos Apocalipsis 13:11, he said, I saw another beast coming up out of the earth, not the sea, the earth. There's a difference here. Aquí en el 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, ya no del mar, aquí dice que esta subía de la tierra. Okay, and he had two horns like a lamb.
Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, and he spake as a dragon, pero hablaba como dragón. and he exercised all the power of the beast that was before him. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Okay, what I want you to see the difference between the sea and the earth. Y quiero que vean la diferencia entre el mar y la tierra. Most everybody knows I'm a pilot, like Brother Bud was. La mayoría de ustedes sabe que yo soy un piloto, como lo fue el hermano Bob, piloto de avión. So I understand. I understand the elevation of the earth. The mean sea level is 0 in elevation. There's nothing lower than the ocean. Cuando se dice que está a nivel del mar, está a nivel cero. No hay nada más abajo del nivel del océano. That's a picture of the world. Y ese es un cuadro que representa el mar, que representa al mundo. The earth is a picture of religion. La tierra, que está en un nivel más alto, representa a la religión, al mundo religioso. It's higher than the earth. It's higher than the sea. Está más alto que el mar. You step out of the sea on the ground, you're higher than the sea is. Cuando usted sale del mar y empieza a caminar en la tierra, ya va subiendo, está más alto que el mar. And that's a religious influence. Y la tierra representa esa religión, esa influencia de la religión. If you mountains in the Bible, prophecy, mountains represent religious systems. Las montañas representan, cuando habla de montañas, representa sistemas, a iglesias, sistemas religiosos. So does hills. Y lo mismo las lomas. Remember, in the book of Psalms of Solomon, it says, talking about Jesus, he cometh skipping on the hills and leaping on the mountains. En los Salmos habla de... No, Songs of Solomon. Perdón, en Cantares habla cómo viene Jesucristo subiendo las colinas y brincando en las montañas. So I'm just trying to show you here, there's a difference in this beast it's talking about. This other beast is talking about religion. It came out of religion. It did not come out of the world powers like the 4 beasts before it. Y esta bestia en especial que se menciona en el versículo 11 de Apocalipsis 13, que dice que sale de la tierra, está saliendo del sistema religioso, no como los otros 4 sistemas mundiales que vimos anteriormente, que salieron del mundo, que salieron del mar. So, this beast came. It was developed out of religion, and it had 2 horns like a lamb, and spake as a dragon. Y esta bestia que salió de la religión de la tierra dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. That's why I see this beast right here, this beast system. I see that it's the United States of America. Esta bestia que está hablando aquí en el versículo 11, yo veo que está hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. Not too many men in the body teach that way exactly. Y no muchos ministros en el cuerpo de Cristo lo enseñan exactamente como yo. They do believe, I've talked to several brothers, they do believe it is a civil and religious power, but they don't try to name what power it is. Sí ven esos 2 cuernos como un poder civil y un poder religioso, pero pues no dicen a quién se refiere esta vez.
But the United States is the only nation that I know of that was developed out of religion. It was not developed out of the world. Y los Estados Unidos para mí es la única nación que se ha desarrollado de la religión, que viene de la religión y no del mundo. The forefathers of America who wrote the Declaration of Independence were God-fearing men, and they called this nation a Christian nation, and they wrote the laws of the United States. They wrote that after the Bible. Nuestros padres antiguos que fundaron esta nación de los Estados Unidos, ellos eran hombres cristianos que fundaron esta nación por medio de la palabra de Dios, creyendo en la Biblia, creyendo en Dios. These two horns like a lamb, I believe, represent horns are powers as a symbol of prophecy. Los cuernos representan poder, en profecía es lo que representan los cuernos. And here it said they were like a lamb. Y nos dice que eran como corderos. These two powers was a civil power and religious powers. Y estos dos cuernos representan el poder civil y el poder religioso. Our government, our leaders, our forefathers who wrote the Declaration of Independence were God-fearing men, and they believed in Jesus Christ. They were Christians. It was a Christian nation, and they were respectful and honored Jesus Christ. It was a lamb-like nation in the beginning. Los que fundaron esta nación y declararon la Constitución cuando se hizo esta nación libre, lo hicieron, eran cristianos que creían en Dios y lo hicieron fundando nuestra Constitución en la misma palabra de Dios, porque ellos temían a Dios. Yes, and the other power was religious power. Y el otro poder es el poder religioso. Our forefathers put it in our Constitution that there would be a separation of church and state, that the government would not rule the church, but they would leave that to God's ministry and God, and they would not interfere with it like they saw happen in Catholicism. Y esos fundadores de la Constitución especificaron que separaron la religión del Estado, que la religión no podía involucrarse en las cuestiones del Estado, sino iba a operar independiente. I don't see any other nation that would fit this explanation other than the United States. Y yo no veo a ninguna otra nación que pueda describir a esta bestia tanto como los Estados Unidos. But then the end of that verse said, and he spake as a dragon. Y al final del versículo dice, pero hablaba como dragón. A dragon is a world power. Dragón es un poder mundial. Everyone knows that the United States is the most powerful nation on the earth today. Todo el mundo sabe que el día de hoy los Estados Unidos es la nación más poderosa a nivel mundial el día de hoy. But it has never exercised the authority to control the whole world with its authority in a powerful way. Y nunca ha ejercido su autoridad sobre todas las naciones con la fuerza que tiene militar. No ha ejercido esa autoridad, ese poder. Well, so I don't believe that the United States has become a dragon power yet, but it certainly looks to me that the United States is going to take on a dragon world power. Y hasta ahorita yo no veo a los Estados Unidos que esté actuando como un dragón, como una fuerza de poder mundial, pero sí va encaminada a hacerlo.
some nation has to fulfill this scripture. Porque una nación tiene que cumplir con esta escritura. And I just can't see another nation I know we're in the end of the Gentile world. I don't see another nation that fits this description like the United States. Y nosotros ya estamos muy cerca del mundo gentil y no veo ninguna otra nación que pueda cumplir con estas características de esta escritura como los Estados Unidos. Okay, so we know that Napoleon put the Pope in prison in 1798, and it stopped the dragon power of the Catholic Church. Sabemos que Napoleón encarceló al Papa de Roma en el año 1798 y detuvo ese poder de dragón que tenía la Roma papal. And there's never been another dragon power to rule the whole world since that time. Y desde aquel tiempo no ha habido ningún otro poder que rija a nivel mundial desde ese tiempo. But the very next verse, in verse 12, it says that this dragon is going to exercise all the power of the first beast before him and causes the earth that dwelled therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. Read that 12th verse, Hugo. Versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. So this dragon power, if it's the United States, it is going to have enough power to exercise all the power of the first beast before him, which was Papal Rome. Y esta bestia va a ejercer el poder de la primera bestia anterior a ella, que es la Roma papal, va a ejercer una autoridad similar a la que ejerció la bestia anterior. And verse 14 shows that this dragon is going to make an image to the beast, which had a sword, but it did live. Its wound was healed. Y el versículo 14 dice que esta bestia va a ser una imagen de la bestia que tiene la herida de espada y que va a vivir. So these are two of the things out of 12 things that I've mentioned that are going to take place in prophecy. They have to take place before the end of the Gentile world and before Armageddon. These things have to take place. Y estas dos cosas que he mencionado son parte de las 12 que he dicho anteriormente que se tienen que llevar a cabo antes del final del mundo gentil. So I'm just trying to show the condition of the world that we're in. Solamente quiero mencionar la condición del mundo que estamos viviendo actualmente. But what I was trying to show in let's go back to the 19th chapter now. Ahora sí vamos de nuevo a Apocalipsis 19. Brother, I was showing. I have a question before you go too far. Sure you can. Are you saying that it was Napoleon that did the deadly wound, or what are you utilizing for that deadly wound? Y pregunta el hermano Manrique que si el hermano está usando a Napoleón, quien le causó esa herida mortal al sistema católico, o cómo lo ve él, quién le provocó esa herida mortal. Okay, brother Manrique, I'm going to answer that question, but I was leaving that out because but no, it's a good question and it does need address. But in Revelations 13, let's go back to the 13th chapter. Dice, es una buena pregunta y vamos a regresarnos a Apocalipsis 13. Okay, first let's go.
forgive me, but let's go back to Daniel 12. Pero primero vamos a Daniel 12. And in Daniel 12, we went down and we were showing how that, let me see here. Well, I don't mean Daniel 12, I'm sorry, Daniel 7. Perdón, Daniel 7. Yeah, I'm sorry. Okay, and I believe we may have stopped in maybe verse 7, where we were showing that fourth beast, he didn't know what kind of animal it was, so he just said it was a terrible, strong beast. En Daniel 7 no describe quién es la cuarta bestia, solamente dice que era una bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Okay, and it had 10 horns. La cual tenía, dice, tenía 10 coronas. Okay, now this is talking about pagan Rome. Cuernos. 10 Rome cuernos. power during the New Testament. Y aquí está hablando de la Roma papal durante el Nuevo Testamento. Okay, and then now let's read verse 8. Vamos a leer el versículo de la Roma pagana, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Okay, now these 10 horns that he's talking about, that papal Rome, pagan Rome had, that's talking about the 10 provinces of Rome. Estos 10 cuernos que habla aquí que tenía esta bestia, está hablando de esas 10 provincias de la Roma pagana. Though I'll tell you what those are. The first one, that there were 10 provinces. That's like, it's kind of like we have states, but these were provinces that made up the Roman Empire. El imperio romano lo formaban 10 provincias, que eran como ahorita en los Estados Unidos tenemos estados, en Roma eran provincias. Okay, this little horn in verse 8. Y este pequeño cuerno que habla en el versículo 8. It says, it came up among these 10. Dice que salía entre ellos y delante de estos 10. Remember, I told you horns are powers. Y les decía que esos cuernos representan poderes. And it says in verse 8, before whom there were 3 of the first horns plucked up by the roots. Y dice en el versículo 8 que delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Okay, this little horn was the papacy. Pero este pequeño cuerno que salió de entre ellos es el papado. And he plucked up 3 of those 10 horns by the roots. Y sacó de raíz a 3 de esos cuernos. Okay, those 10 provinces, the first one was Anglo-Saxon. La primera provincia es la anglosajona, which now is England. que actualmente es Inglaterra. I will post these on our WhatsApp page, so you don't necessarily have to write them down. I will post them when I post this recording. No tienen que escribir esto porque yo se los voy a poner en WhatsApp por escrito, es que no tienen que escribirlo. The second province of Rome was the Franks, which now is France. Y la segunda provincia es lo que ahora es Francia. The third one was the Sueves, which is now Portugal. La tercera es lo que ahora es Portugal. The fourth one was the Visigoths, which is now Spain. La cuarta es lo que ahora es España. The fifth one was the Burgundians, which is now Switzerland. Y la quinta es lo que ahora es Suiza.
The sixth was the Lombards, which is now Italy. La sexta es lo que el día de hoy es Italia. The Huns were, which is now Germany. La séptima es lo que el día de hoy es Alemania. Okay, the next three were destroyed by the Pope of Rome. That's how he plucked up the three horns by the roots. Y las otras tres fueron destruidas por la Roma papal, que le fueron arrancadas de raíz. Number 9 was the Hurleys, the Hurleys. And today, what is that? Oh, they don't exist today. They were destroyed by the Pope. They no longer exist. Entonces, actualmente ya no existe ninguna de estas tres. Entonces, la novena era Urilis. The 10th was the Ostrogoths. Y la 10 es Ostrogoths. The Vandals also, there was the 8th was the Vandals. Y la octava son los Vandals. Okay, so that is the three horns that the papacy, this little horn, plucked up by the roots. When you pull up something by the roots, it's destroyed forever. Y la Roma papal destruyó estas tres provincias, las sacó de raíz. ¿Qué significa eso? Que las destruyó para siempre. Okay, now let's go back to Revelations, the 13th chapter. Ahora sí vamos a Apocalipsis capítulo 13. Okay. Okay, now where we read in verse 2 that this papacy was like a leopard, it was like a bear, it was like a lion, and this is when Constantine gave the Pope, put him in place over the church. En el 13:12 dice que vio una bestia semejante al leopardo, al oso, al león, y le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí está hablando de cuando Constantino le transfirió todo poder y autoridad de la Roma papal, de la Roma pagana a la Roma papal, al Papa. I don't believe that he intended for the Pope to gain more power than him and rule the world. No era su intención que el Papa tuviera más poder que el emperador romano para regir al mundo. In the same way, this two-horned beast that's going to make an image to the beast. De igual manera, esta bestia que tiene dos cuernos, que va a hacer esta imagen de la bestia. I don't believe that. I believe the United States is going to join up with the Pope of Rome and give him power. And that's going to help the United States have a dragon power over the whole world. Y el que haya esa alianza entre los Estados Unidos y el papado, pues le va a dar poder a los Estados Unidos de dragón, que tenga un poder mundial sobre todo el mundo al estar aliado con el sistema católico. A dragon power that's a civil and religious power that have joined together, and that gives them rule over religion and other civil countries of the world. Porque el tener poder civil y poder religioso juntos, pues le da poder sobre todo el mundo religioso y le da poder sobre otras naciones de poder civil del mundo. And there is no man that has as much power over religion over the whole world than the Pope of Rome. Y no hay ninguna otra posición, ningún otro hombre que tenga poder sobre todas las religiones del mundo como lo tiene el Papa de Roma. So now let's go back now to the third verse in Revelations 13. Y ahora vámonos al versículo 3 de Apocalipsis 13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Okay, so here in the third verse, it tells us that one of these heads, he's talking about the papacy that he saw,
that was given power by Constantine, it was wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. Entonces, ese poder que le dio Constantino al papado, a la Roma papal, fue herido de muerte y el mundo entero se maravilló en pos de la bestia cuando sanó de esa herida. Okay, we have always, this is one of the things we've always taught, that the dragon power of the papacy was wounded, and we've used that wound as the Reformation that started with Martin Luther. Algo que hemos hablado en el cuerpo de Cristo, que esa herida mortal se la causó Martín Lutero con el movimiento protestante en contra del sistema católico. But if you closely look at these scriptures I've just gave you, Pero si vemos muy de cerca estas escrituras que les he dado, here in verse 3, this head of the papacy was wounded and he could not control the whole world. He had to pluck up those 3 provinces first. y aquí en versículo 3 vemos cómo fue herida de muerte una de sus cabezas, pero luego cómo fue sanada. Let me tell you how his head was wounded. Déjenme decirles cómo fue herida de muerte este sistema. Those 3 provinces of Rome that I told you that he plucked up, Esas 3 provincias de Roma que fueron arrancadas de raíz por el papado. in AD 325, when the Pope of Rome set up in the Council of Nicaea, that's when he developed the doctrine of the Trinity of the Godhead at that time. Cuando hubo un concilio del sistema del Papa con el sistema católico, donde se desarrolló acerca de la Trinidad, que se habló acerca de la Trinidad. And those 3 provinces I told you, they rejected the Pope because they did not agree with his doctrine of the Trinity. They believed in 2 in the Godhead. They were Arians. They believed in Arianism, which had a belief of only 2 in the Godhead, and they rejected the Pope as being over their church in those provinces. Esas 3 provincias rechazaron lo que el Papa quería, que se creyera en la Trinidad, porque ellos nada más creían que la deidad, la jefatura de Dios tenía solamente 2 personas y rechazaron al Papa como autoridad sobre la religión. And so the papacy went to work, and from the papacy did not gain control of the world until 538. El I mean, Papa, I'm sorry, it was 538 until 1798. That was the 1260 years. El papado tuvo ese poder mundial por 1260 años, del 500 y pico al mil y pico, 1260 años. So, Brother Manrique, it took the Pope, those 3 provinces rejected him, and it wounded his head. He could not control the whole world of the Roman Empire at that time. Y esas 3 provincias hirieron de tal forma el sistema del papado, a la Roma papal, que no pudo tener ese dominio sobre todo Roma en ese tiempo. And so it took the Pope from AD 325 to 538. Le llevó después de Cristo del 200 y pico al 500 y pico de años, le llevó de tiempo.
Yeah, let me make it clear what I'm saying about when the papacy was the dragon power was from 538. Add 1,260 years to that, that's 1798. That was the dragon power from 538 to 1798. O sea, el papado, la Roma papal tuvo poder mundial del año 538 después de Cristo a 1798, 1260 años, fue cuando tuvo poder mundial. In 1798, Napoleon, the French general, put the Pope in jail and ended his rule over the world. Pero al final de los 1260 años, 1798, fue cuando Napoleón, emperador de Francia, puso en la cárcel al papa de ese entonces, al papa de Roma, terminando con ese poder mundial del sistema católico. Those three provinces wounded his head. He didn't have headship or rulership over the whole empire of Rome because they rejected him. Y esas tres provincias fueron las que dieron de muerte al sistema católico, al papado, porque no pudo tener poder sobre las 12, sobre las 10 provincias de Roma, porque estas tres nunca lo aceptaron. And it took the papacy, more than one pope. Y le llevó al sistema del papado más de un papa. From 325, when he put forth the Trinitarian doctrine, until 538 to destroy those three provinces. De 325 al 525 le llevó todo ese tiempo el destruir y sacar de raíz a esas tres provincias. So once he destroyed those three provinces, he gained control over the whole world. And in verse 3, after his head was wounded, is healed, he ruled the whole world, wondered after the beast. Entonces, cuando sus heridas fueron sanadas, fue cuando pudo tener control sobre todo el mundo, por esos 1260 años. It's true that Martin Luther also wounded the beast, but this where it's talking about here, you cannot put Martin Luther there. This is talking about those three horns that the little horn plucked up. Y sí, es cierto que Martín Lutero también le dio una herida de muerte al sistema católico, pero aquí no, en estas escrituras que estamos viendo aquí, no podemos meter a Martín Lutero, sino está hablando de estas tres provincias, fueron las que provocaron esa herida de muerte. So, Brother Manrique, when you go down in the 13th chapter, when it let's see, where's that scripture? What scripture is that where he okay, in verse 12. In verse 12, he exercised all the power of the first beast before him. That was the papacy. En el versículo 12 que dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Está hablando de la autoridad que ejerce el papado. Okay, and causeth the earth. Y hace que la tierra. Remember, that's religion. Recuerden, está hablando de la religión. And them that dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. Y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. That's talking about the Pope, who his head was wounded by those three provinces, but then it was healed, and that's what this is talking about. Entonces, aquí está hablando del papado, cómo tuvo una herida mortal por esas tres provincias, pero después de que el papado se cortó de raíz a esas tres provincias, esa herida fue sanada para ejercerse como potencia mundial. But what I'm telling you is there has, since 1798, we have not had a dragon power over the world. Y de 1798 en adelante no hemos tenido ninguna potencia mundial que ejerza ese poder mundial como se ejerció en esos 1260 años. Fue la última potencia mundial.
So if this other beast is America and it gains to be a dragon power, Y esta bestia de que está hablando aquí de los dos cuernos, está hablando de los Estados Unidos de América, que va a tener poder como de dragón. and it exercises all the power of the beast before it, which was Rome, the papacy, Y va a ejercer todo el poder mundial que tenía la bestia anterior, que era el papado, igual que ellos, Wow. un poder mundial. the United States it will not be a dragon power very long. Pero los Estados Unidos no va a ejercer ese poder de dragón por mucho tiempo. Because when it sets up the image of the beast, Porque cuando establezca la imagen de la bestia and joins up with the Pope, y se alíe, haga esa alianza con el Papa, the Pope is going to become the eighth head, and it's going to gain power over the United States. y el Papa va a ser la octava cabeza y va a tener poder sobre los Estados Unidos. I hope I'm explaining this in a way that you can kind of stay with me and understand it. Pero que lo esté explicando de forma que me puedan estar entendiendo. Because I know it's, I have studied this and for many years, so I understand it in my mind, but I know if I'm giving it to someone who really don't have it completely figured out, it can be difficult to understand. Yo he estudiado esto por muchos años y lo puedo entender muy bien, pero no sé si lo estoy explicando de tal forma que también ustedes lo estén recibiendo. That's why I wrote the commentary to the book of Revelation so people could study it. Por eso yo estoy sacando estos comentarios del libro de Apocalipsis para que la gente lo pueda estudiar. I'm certainly not trying to say that I have the final answer. No estoy diciendo que yo tengo la respuesta final, But I'm giving what I do have. pero les estoy compartiendo lo que yo tengo. And that's exactly what Brother William Souders and other men gave, what they did have at that time. Como el hermano Saures y esos ministros antiguos dieron lo que ellos tenían en su tiempo. But God has helped us to add to that understanding and make some changes that make these scriptures make more sense. Pero Dios nos ha permitido irle agregando a ese conocimiento para que os haga más sentido el entendimiento que ahora tenemos. Okay, now let's go. I know I'm getting a little bit away from the resurrections, but anyway, we're here, so we go on. Let's look in the 17th chapter of Revelations. Vamos a Apocalipsis 17, sé que nos estamos alejando un poco del tema de resurrecciones. Vámonos a Apocalipsis 17. And we'll start in verse 8. Versículo 8. Wait just a moment, brother. Verse 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos sobre la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarían viendo la bestia que era y no es y será. Verse 8. Okay. The first thing I'm going to say, if you would back up, Brother Hugo, and read verse 7. Versículo 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Okay, so there's this woman, that's Catholicism, that's here in this chapter, it tells us that this woman is a harlot and she has daughters. Aquí nos está hablando de esta gran ramera que tiene hijas y sabemos que está hablando del sistema católico. The beast that carried her was Rome. Esa bestia es Roma. The Roman Catholicism.
La Roma papal, el sistema Uh, católico. remember, the beast, it's a civil power and a religious power. It makes Una- up a dragon. It takes both. The religious power is a beast power, and the civil power, when they join together, that makes a dragon. Cuando se une el poder civil con el poder religioso, esos dos poderes son los que hacen un poder de dragón. Okay, so the beast that thou sawest, he said, and is not. Y dice, la bestia que has visto era y no es. That was the papacy, and then it was wounded, or it quit being a dragon power. Que dejó de tener poder mundial. And it came out of the bottomless pit. Y dice que subió del abismo. That bottomless pit is a religious system that has no true foundation. El abismo representa aquello que no tiene un fundamento. Okay. And so it goes into perdition. Y dice que no tiene fundamento religioso, dice que va a la perdición. Yeah, and that means destruction. O sea, va a la destrucción. And so, what does it say? And they that dwell on the earth will wonder, whose names are not written in the book of life. Y dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. From the foundation of the world, and they behold the beast that was and is not and yet is. Dice, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Okay, so the papacy was, and then when it was taken out in 1798, it's not. And then when it was added back by this two-horned beast in Revelation 13, now it is. Entonces está hablando de la Roma papal, que era una potencia mundial y dejó de ser, pero va a ser instituida nuevamente cuando se dé esa imagen de la bestia, entonces va a volver a ser. So now read 9, 10, and 11. 9 al 11. En esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Until what verse, Brother Smith? 11? You read 11 also. Okay, la bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7 y va a la perdición. Okay, in verse 10, he's showing that there's 7 kings. En el versículo 10 dice que había 7 reyes y 5 han caído. Okay, this is that 7-headed beast. So the 5 of them are fallen. De esa bestia de 7 reyes, 5 han caído. These are the 7 world powers, and that's Egypt, Assyria, Babylon. Esos 7 poderes mundiales es Egipto, perdón, los griegos, medo-persas, Babilonia. Okay, and let's see, Egypt, Assyria, Egipto, Asiria, Persia, Babilonia, and Greece. medo-persas. Those 5 are already gone. Y los griegos, esos 5 poderes mundiales ya han caído. Okay, and one is. Y el que es. Okay, and so that's Rome. Está hablando de Roma en ese tiempo. And the other is not yet come. Y el que no ha venido. Which I'm saying is the United States. Que yo digo es los Estados Unidos. And he must continue a short space. Y que va a durar por un breve periodo de tiempo. Because when they make up the image of the beast, then
the Pope is going to become the head again, and he's the eighth. It says in the 11th chapter, in the 11th verse, it said, the beast that was and is not, even he is the eighth and is of the seventh. Porque cuando le dé poder de nuevo al Papa, se va a convertir en la octava bestia que va a volver a tener el poder que tenía anteriormente, el poder mundial. Okay. Now the 10 horns here talking about in the 17th chapter. Los 10 cuernos que habla en este capítulo 17 de Apocalipsis, They're not the same 10 horns that's in chapter 13. no son los mismos 10 cuernos que habla en el capítulo 13. 10 horns in chapter 13 is talking about the 10 provinces of the Roman Empire. Porque en el capítulo 13, esos 10 cuernos está hablando de las 10 provincias del Imperio Romano. But down here in the end of the Gentile world, those provinces no longer are a factor, but these 10 horns are talking about 10 kings that don't have a kingdom yet, but they're going to receive a kingdom for 1 hour with the beast. That's the last prophetical hour. Entonces, en Apocalipsis 13 habla de 10 cuernos, las 10 provincias de Roma, pero aquí está hablando de esas que van a obtener, esos 10 reyes que van a tener autoridad y poder por 1 hora. Oh, I'm just showing that these 10 kings down here are going to, they're going to agree. Look in verse, read verse 12 and 13. Versículo 12 y 13 de Apocalipsis 17, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por 1 hora, la hora profética, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Okay, what verse did you finish, Brother Hugo? 13, 12 and 13. 13. Okay, so they're going to give their power and strength to the beast system, which will be the 8th head of the papacy. Estos 10 reyes le van a dar autoridad a la octava bestia, que es el papado. That's the image of the beast. Que es la imagen de la bestia. Okay, but then in verse 14, y en versículo 14, read that. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. See, I showed you that war in the 19th chapter is a similar war in heaven that there was in chapter 12 in the New Testament church. Y esa guerra que se va a llevar a cabo al final del mundo gentil es algo similar a lo que se llevó en el capítulo 12 en la iglesia de la lluvia temprana en el Nuevo Testamento. Something very important to see there, where we read in chapter 19 that the beast and the false prophet was cast into the lake of fire, which is second death. Apocalipsis 19 nos dice cómo la bestia y el falso profeta van a ser echados en el lago de fuego, que es la muerte segunda. So these 10 kings in chapter 17, estos 10 reyes de Apocalipsis 17, it says they don't have a kingdom as yet. Todavía no reciben su reino. So I don't know if that's literally 10 kings of 10 nations. No sé si está hablando literalmente de 10 naciones, de 10 reyes. But right now, the way I'm looking at it, pero actualmente, la forma como yo lo veo, the number 10 is the number of judgment in the Bible. Número 10 representa juicio en la Biblia.
So I'm considering that this 10 are not necessarily 10 nations, Por eso es que yo considero que estos 10 reyes no son necesariamente 10 naciones, but it is the United Nations, sino que está hablando de las Naciones Unidas, which is the judgment seat of the world. que es el asiento de juicio hacia todo el mundo. And I believe God will judge America for setting up the image to the beast. Y yo siento que Dios va a juzgar a los Estados Unidos por establecer la imagen de la bestia, restablecer al papado. It won't rule as a dragon very long. Por eso no va a regir como dragón, poder de dragón por mucho tiempo. And when America falls, Y cuando los Estados Unidos caigan, it's going to shake this whole world. va a dar una sacudida a nivel mundial. And I think the United Nations will begin to try to stabilize the condition of the world. Y las Naciones Unidas van a tratar de establecer la condición del mundo, But nivelarla. the majority of the United Nations is Muslims. Y la mayoría de las Naciones Unidas son países musulmanes. And so it shows here that they at first, that if it is the United Nations, they are going to, it says they have one mind and they'll give their power and strength to the beast. Y si es las Naciones Unidas, dice que va a fortalecer a la bestia, le va a dar poder y autoridad a la bestia. And they will, in other words, the Muslims are not going to agree with Catholicism, but they're going to deceitfully act like they're agreeing with it because they're not going to be able to stop that dragon power right then, at that time. Los musulmanes, pues ellos no van a estar de acuerdo con el sistema católico, entonces van a aparentar como que sí lo están, porque no van a poder detener así de momento ese poder de bestia. Now, read verse 16. Versículo 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. In 17. 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. So I think that God will use the Muslims, and that will bring about the war will continue and bring about Armageddon by the Muslims trying to destroy the Catholic Church and the dragon power of the world. Y esas naciones musulmanas tratando de destruir a la bestia, ese poder de bestia del sistema católico, es lo que va a traer la guerra del Armagedón. So let's go back now to Revelations, the 19th chapter. Vámonos a Apocalipsis 19. Let's see where that scripture is that says that is that in the 19th verse? En 19 19 and 20. y 20. Y vi a la bestia, Apocalipsis 19, 19 y 20. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. So this never happened in the New Testament. Esto nunca pasó durante la iglesia del Nuevo Testamento. The New Testament was not able to destroy and to destroy the false prophet and the beast. Porque durante ese tiempo nunca se destruyó al falso profeta ni a la bestia.
And the reason for that is because the whole Gentile world, of all the nations of the world other than the Jews, still had to come, it still had to take place in the Gentile world, and the restored church is going to have to do that work. Y la razón es porque, pues, todas las naciones del mundo gentil tenían que llevarse a cabo, y es en el mundo gentil donde esto se va a llevar a cabo, destruir a la bestia y al falso profeta. So the beast and the false prophet will be destroyed in the end of the Gentile world in the restored church by the restored church. Y la bestia y el falso profeta van a ser destruidos al final del mundo gentil cuando se restaure la iglesia del mundo So there will gentil. not be a dragon power or a beast power down through the 1,000 years. Y para que no haya un poder mundial o poder de dragón durante el milenio. Because remember, in Revelations 20, Satan is bound for 1,000 years. Porque recuerden lo que dice Apocalipsis 20, que Satanás va a ser atado por 1000 años. Satan means an adversary to God. Satanás representa adversario de Dios. There won't even be a Satan, a religious power that will be able to set up an organization, much less a beast power, be able to develop a system. It will not happen during the 1,000 years. Durante el milenio no va a haber un sistema de bestia que llegue a ese nivel. Van a ser atados. The reason it won't is because when God grafts the Jew back in during the restored church, La razón para esto es porque cuando Dios injerte de nuevo a los judíos de regreso a su vida, look at God's wisdom. vea la sabiduría de Dios. This is part of the parable of the rich man and Lazarus. Es parte de Lázaro y el hombre rico, esa parábola. The rich man was the Jew. El hombre rico representa a los judíos. Lazarus was the Gentiles. Lázaro representa a los gentiles. The Jew died and went in, and it died and went to hell. Y ese hombre rico, los judíos murieron y se fueron al infierno. Estaban en una condición de It went infierno. into a hellish condition. That's the Jews for these 2,000 years. They've Y been así in a esa, condition. en esa condición de infierno han estado los judíos por estos 2000 años. And there's a great gulf between the Jew and the Gentile. Y hay un gran abismo entre los judíos y los gentiles. They can't get to us and we can't get to them. Ellos no pueden venir a nosotros y no podemos ir a ellos. And so God has held the Jew. They do not believe Jesus was the Messiah. Los judíos no pueden creer que Cristo sea su Mesías. And God has held them in Judaism, studying the Old Testament of the law of Moses and the prophets and the history of Israel. Pero Dios los tiene a los judíos estudiando el Antiguo Testamento y la historia de Israel. But remember, in Romans 11, En Romanos 11, recuerde, the Apostle Paul showed how we Gentiles were a wild olive tree, and God grafted us into the tame olive tree. nos dice cómo nosotros, siendo olivos silvestres, fuimos injertados en el olivo de Dios, That's the kingdom of God. el reino de Dios. But he broke off the branch of the tame olive tree. Pero salió la vid original, o sea, los judíos fueron sacados de la vida original Because of their unbelief. porque ellos no creyeron. But he said, now, if God was able to graft the Gentile, the wild olive tree, in,
Pero si nosotros, gentiles, éramos olivo silvestre y nos injertó en el olivo verdadero, he said, how much more is he going to be able to graft the Jew, the tame olive branch, back in? ¿cómo no va a poder injertar a los judíos que eran parte de su pueblo y eran parte de esa vida original? But he said, I'm going to show you a mystery. Pero dice, pero les voy a mostrar un misterio. That this won't take place until the fullness of the Gentiles become. Esto no se va a llevar a cabo hasta que se cumpla la plenitud de la edad de los gentiles. So when the church is restored, God's going to graft the Jews back in. Cuando la iglesia sea restaurada, la iglesia de la lluvia tardía, Dios va a injertar de nuevo a los judíos a su reino. Los va a traer de nuevo a ser parte de su reino. Look in Revelations, the first chapter and verse 7. Ve Apocalipsis 1:7. Yo soy el alfa y la omega, perdón. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. This is talking about when the Gentile churches restores the church. Aquí está hablando cuando la iglesia del mundo de la lluvia tardía sea restaurada. This is when Jesus is going to restore the church in the end of the Gentile world. Those clouds are restored assemblies in the restored church. Esas nubes representa cuando Cristo vaya a restaurar las iglesias del cuerpo de Cristo al final del mundo gentil. And it says, every eye will see him. Y dice, y todo ojo le verá. Just like in the New Testament, every eye saw the manifestation of God in that New Testament church. Así como en la iglesia del Nuevo Testamento, todo ojo pudieron ver la manifestación de Dios. He says, every eye will see him, and they also which pierced him. Dice, todo ojo le verá y los que le traspasaron. That's the Jews. Son los judíos. They're going to see Jesus. Their eyes are going to be open. He's going to graft them back in. Sus ojos van a ser abiertos y van a ver a Jesús y van a ser injertados de nuevo en la vida verdadera, en el reino de Dios. Look at God's wisdom. Vean la sabiduría de Dios. He has held the Jews. Él ha mantenido a los judíos. He's held them in the Old Testament. Los ha mantenido creyendo solamente en el Antiguo Testamento. When God makes up his bride down here in the restored church, pero cuando Jesucristo complete a su novia aquí en este mundo con la iglesia restaurada, there's not another person, there's not another people on the face of the earth that can keep the church from falling away except for the Jew. No va a haber otro pueblo, otra nación sobre el mundo que pueda mantener la iglesia, que no se vuelva a desviar, solamente el pueblo judío. So when God touches the Jews, cuando Dios toque a los judíos and they see Jesus in the Old Testament, y puedan ver a Jesucristo representado en las escrituras del Antiguo Testamento, que es su Mesías. did you know for 20 years after the New Testament church came into existence, Saben que después de 20 años de que la iglesia del Nuevo Testamento vino a existir, there was no New Testament scriptures written. no había escrituras del Nuevo Testamento. They preached Jesus, the Messiah, out of the Old Testament. Ellos predicaban a Jesucristo como el Mesías del Antiguo Testamento. They saw all of the prophecies about the Messiah, and they preached all what they preached out of the Old Testament and manifested Jesus as the Lo Messiah. que predicaba esa iglesia que surgió del Nuevo Testamento, lo predicaban del Antiguo Testamento acerca del Mesías. These
these Jews, if you remember when God touched the Apostle Paul, Ustedes recuerdan cuando Dios tocó al apóstol Pablo. he was blind. He was against Jesus. He didn't believe in Jesus. He put Christians in prison. He saw so many of them killed. Él llegó a estar ciego, pero él no veía a Jesucristo como el Mesías, por eso perseguía a los cristianos y hasta los metía a la cárcel. But when God touched him and knocked him down on the road to Damascus, Pero cuando Dios lo tocó, hizo que se cayera cuando iba hacia Damasco and blinded him y quedó ciego, to show him how blind he was that he didn't even recognize the Messiah. él estaba tan ciego que no reconocía que Jesús era el Mesías. And God sent that prophet Agabus Y Dios mandó a ese profeta que orara por él to pray for him and heal his eyes. y para que sanara de su ceguera. And, you know, when God knocked him down, he said, "Who are you?" Porque cuando Dios, el Señor, lo tumbó, le preguntó, ¿quién eres, Señor? He said, "I'm Jesus, the one you're persecuting." Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. You know, when when Paul saw Stephen getting stoned, Cuando Pablo vio cómo apedreaban a Esteban, it says it was hard for him to kick against the pricks. para él era difícil poder patear. Let me just take a moment and explain those pricks. Déjeme tener un momento. Brother Manrique, pricks. What is pricks, Brother Manrique? Es la escritura que dice del aguijón. Ah, ok. Cuando está hablando del aguijón, ok. When they took an oxen and trained an oxen to pull a cart, Cuando trata uno de que el buey estire un carruaje, or when they trained a mule to pull a cart, o cuando entrenan a una mula para que estire un carruaje, when una they carreta, when they hooked them up to the cart, they would kick. porque cuando lo amarran a la carreta empiezan a patear. They had what they call a single tree. It was a piece of wood that came out and that connected up to the harness that was on the mule or on the oxen that caused them to pull the cart. Y ese carruaje, esa carreta tiene un pedazo de madera que lo amarran a la mula o al buey para que pueda estirar esa carreta. Those animals would kick, they would try to kick their way out of that harness. Y cuando los amarran a ese arnés, ellos empiezan a patear tratando de zafarse del arnés. So they would make a little sharp stick out of a piece of wood. Y de un pedazo de madera hacen algo afilado. And they would put those little sharp sticks in the back of that mule. When they kicked, it would hit their feet would hit that and it would hurt them when they kicked against those pricks. Y lo ponen de tal forma que cuando la mula o el buey empiezan a patear, esa madera afilada les pica. It would stop them from kicking their way, from kicking. Y dejan de patear. Learn to keep the harness on. Para que se mantengan atados a ese arnés, a esa madera que va a estirar la carreta. See, God was dealing with the Apostle Paul. Dios estaba tratando con el apóstol Pablo. When he was a young man and he saw them stoning Stephen. Cuando él era joven y vio cómo apedreaban hasta matar a Esteban. And he believed what the Pharisees taught. He believed that they taught him that he was not the Messiah. Y él creyó lo que enseñaban los fariseos religiosos que no creían que Jesús era el Mesías. But it was hard for him to kick against those pricks.
pero para él era duro dar coces al aguijón. God was pricking his heart and letting him know there's something wrong. There's something wrong with what they're doing about Jesus. Dios estaba tratando con su corazón para que él se diera cuenta que había algo mal, como en la forma que estaban tratando a Jesús, esos That's religiosos, because he was a chosen vessel of God, porque él era un envase escogido de Dios. and God was dealing with him. Dios estaba tratando con él. Well, when God touched him on the road to Damascus, Pero cuando Dios lo tocó en su camino a Damasco, the whole Old Testament exploded in his mind. el Antiguo Testamento explotó en su mente. He saw Jesus in all of the prophets and the law and in the Psalms and all of the poetic books. He began to see the Messiah and that Jesus was him. Él empezó a ver cómo el Mesías que se hablaba en todo el Antiguo Testamento, en la ley, en los libros poéticos, en las profecías, todo lo que se hablaba del Mesías, él pudo ver que realmente estaba hablando de Jesucristo. So I'm showing you that when God grafts the Jew back in and touches their mind and causes them to see that Jesus was the Messiah and that their forefathers missed it. Entonces, cuando Dios, Jesucristo, traiga de nuevo, inserte de nuevo a los judíos a su reino, a la vid verdadera, el Antiguo Testamento va a explotar en sus mentes y van a poder ver que Jesús realmente es el Mesías que habla todo el Antiguo Testamento. They've been studying that Old Testament for these 2,000 years, and when God touches them, that Old Testament is going to explode in their mind and they're going to see Jesus. Ellos han estado estudiando el Antiguo Testamento por estos 2000 años y cuando ellos sean agregados al reino de Dios, el Antiguo Testamento va a explotar en sus mentes y van a poder ver cómo el Mesías que se habla ahí es realmente Jesucristo. I believe they're going to see it. They're going to see it better than we see it. Y lo van a ver mejor de como nosotros lo vemos, lo van a Because entender they mejor. understand much more about the Old Testament than we do and all the symbols. Porque ellos entienden el Antiguo Testamento mucho mejor que nosotros, toda la simbología. When they see this, Y cuando vean esto, they're going to be able to maintain a second heaven condition in the divine order of the New Testament, of the restored church. They'll be able to carry it right down through the 1,000 years. van a poder mantener esa condición que la iglesia restaurada va a llevar a la iglesia, esa condición de segundo cielo, de paraíso, lo van a llevar para que se mantenga por todo el milenio. After God makes up the remainder of his bride and finishes the harvest of the Gentile church, there's not another people that could possibly do that has enough knowledge of God that could keep the church from falling away again. Y cuando Dios complete el número de la novia y trabaje con el remanente del mundo gentil, no va a haber ningún otro pueblo sobre la tierra como los judíos que puedan mantener la iglesia de tal forma que no caiga de nuevo como cayó en el pasado. They will come in the restored church and many of them will make the bride. Ellos van a venir durante la iglesia restaurada y algunos de ellos van a ser parte de la novia de los judíos. Just like many Gentiles came in the New Testament church and some of them made the bride. Así como muchos gentiles pudieron ser parte de la novia en el mundo, en la cosecha del mundo judío. Like the house of Cornelius, those Gentiles that came in. Como Cornelio y los que estaban en su casa, ellos creyeron y recibieron el Espíritu Santo. And some like half Jews, like Timothy. Y algunos que tenían mitad de judíos, como Timoteo. That was only a small part because there was a whole Gentile world that they had to know about God and God's plan. Y ellos fueron pocos de los gentiles porque Dios tenía un plan para
todo el mundo gentil, llevarles a conocer su plan. So there's a greatest move of God that's ever been in the Gentile world is still coming. Y el movimiento más grande que se va a llevar a cabo en el mundo gentil está por venir. Isaiah said, if you die at 100 years old during the millennium, Dice Isaías, si tú mueres a la edad de 100 años, it'll be because you're cursed of God. es porque fuiste maldecido por Dios. Because there's going to be so much righteousness and Satan is going to be bound that you would have to be cursed of God if you die so young to die at 100. There will be people down through the 1,000 years that will live to be over 900 years. They will inherit eternal life. Durante el milenio va a haber gente que va a vivir cerca de los 1000 años y van a vivir hacia la eternidad. Así es que si mueres tan joven como de 100 años, es porque fuiste maldecido por Dios, porque no estabas viviendo una vida recta. Okay, so I'm sorry we took so much time tonight, Y disculpen que nos ha llevado mucho tiempo esta noche, but when we get into things like this, it's hard to just stop at some, in one place. You have to try to get to a place you can stop. porque cuando estamos hablando de algo de esto, hay que buscar en qué momento y cuándo parar. No se puede parar así nada más. I know many of you will not be able to retain all of this, but it is recorded, so I'll post the recording. And even though Brother Painter's not here tonight, he will redo the recording and put it on YouTube also. But I'll post the recording that I'll get in about an hour. When I get it, I will post it on our WhatsApp page. Pero pues yo voy a poner en la página de WhatsApp la grabación de hoy en la noche y el hermano Painter la va a poner en YouTube para que lo puedan volver a repasar. And I'll also post those, the 10 provinces of Rome, and it'll show the 3 that the little horn plucked up. Y les voy a mandar por escrito cuáles son esas 10 provincias de Roma y las 3 que fueron cortadas de raíz. Okay. I see Brother Ronald Wright is on here tonight. God bless you, Brother Wright. We're glad you're here. Glad to Veo see- que está el hermano Ronald Wright con nosotros conectados esta noche. Dios lo bendiga, hermano Wright. And everyone that's on here, we appreciate all of you. Apreciamos a todos ustedes que están aquí And- esta noche. And please remember, when I'm giving you these things, I can only give you the things that in the way I see it. Recuerden que cuando yo les comparto estas cosas, les comparto la forma como yo lo veo. And so you have to remember the ministry is still working on all of the things that we're not together on. We're still working on it. Recuerden que el ministerio todavía estamos trabajando en cosas en que no hemos llegado a un acuerdo, seguimos trabajando en ello. But you're getting my position. But remember, when other men talk and they have another position, listen to them and consider what they have to say. Ustedes están escuchando mi posición, pero cuando escuchen otros ministros del cuerpo, pues consideren su posición y lo que ellos tienen que decir. But I will tell you that I do not believe that every man has a gift to understand prophecy. And I think God chooses men that has specific gifts for many different positions in the body of Christ. Pero sí les digo que no todos los ministros entienden acerca de la profecía, pero Dios sí les da ese don de entendimiento a algunos para que pues lo compartan para el cuerpo. Oh, we have many wonderful men, faithful men in the body of Christ that work in other areas that we need to listen to. Tenemos otros ministros muy fieles que están trabajando en otras áreas a los cuales también tenemos que escuchar. Okay, so let's if Sister Rodriguez will give me the host back, I will stop the recording here in a minute. But before we do, let's all Yes, sir. pray together. Keep praying for Brother Trevino, Brother Emilio
Green's sister-in-law passed away last night. He's with the family tonight. Please pray for all of them. Pray for the work in the Dominican Republic. Pray for me. I'm right now I might be leaving a week from this Friday to go to the Dominican Republic. If I don't go this time, I won't be able to go until after, it'll probably be in November before I can go. So I'm really considering, if God will help me get it worked out and get the tickets right, I may be going to the Dominican Republic for a couple weeks, a week from this Friday. So please pray for me on that. Pray for Sister Crafton in our church in Little Rock. She really needs our prayers. She's on dialysis. She has diabetes very bad. She needs God's help. And then if there's other prayer requests, let me, please mention any requests you have. Vamos a orar por el hermano Treviño, vamos a orar por el hermano Green, que falleció su cuñada, por la hermana Crafton de Little Rock, que tiene algunas enfermedades. Y oren por mí, dice el hermano Smith, porque mi intención es ir de este viernes, ir por 2 semanas a la República Dominicana para ver si Dios permite que así se haga. So if you'll turn on your microphones, let's pray together. And thank God Vamos a for prender nuestros micrófonos y orar juntos. pray for the body of Christ in our assemblies. Vamos a orar por nuestras iglesias y por todo el cuerpo de Cristo. Praise God. Thank you, Lord Jesus, for your goodness. Oh, blessed be your Oh, Lord Jesus. Touch our understanding and our minds, oh God, to help understand the understanding of your purpose in the end of this Gentile world. Father, touch our assemblies, the works that are overseas, Oh, blessed be your working in the Dominican Republic, Jesus. Haiti, Mexico, Honduras, Africa, the Philippines, Guatemala, all of these countries, Ecuador. We got churches opening up in Brazil. Touch them over there, Lord. We pray. Hallelujah. Thank you, Lord. God, for your mercy, your goodness. Oh, God, touch your people, touch your ministry, Lord. Help us, oh God, as you help us in this restoration of your church, Lord, down in the end of this world. Oh, God, we ask you for your help, your leading, your guidance. In Jesus' precious name, Lord, we give you praise. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Thank you, Lord. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. All right. I'll stop the recording. Oh, God. Ya voy a parar la grabación. Let's see. There.